नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 12 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, 3 दिन प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग अलर्ट जारी। कारण आसंता 13 तारिख उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हो पारे। संभाव्य लघुचाप प्रभाव में मंगलवार ठारू वर्षा आरंभ हो 3 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना अच्छी। सेहीपरि दक्षिण ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आउ आज 12 तारिख मंगलवार कंधमाल, रायगड़ा, गजपति और कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, गंजाम, नयागड़ा, खोर्धा, पुरी, मयूरभंज और केन्दुझर में प्रबल वर्षा हेब। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा समेत उपकूल ओडिशा और पश्चिम ओडिशार बहु स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेहीपरि बुधवार मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा और गजपति में प्रबल अति प्रबल वर्षार आशंका अच्छी। गंजाम, कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर और नुआपड़ा प्रबल वर्षा हो पारे। उपकूल, आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में घड़घड़ी सह वर्षार संभावना अच्छी। यह सहित गुरुवार भी मालकानगिरी और कोरापुट में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर, सीबीएसई नुआ नियम बही देखि परीक्षा देवे विद्यार्थी। सेपटे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिचालन स्कूल रे नवम श्रेणी परीक्षा ढांचारे कराजिबो परिवर्तन। बही देखि पिलामाने परीक्षा देबे। 2026-27 शिक्षा वर्ष यह पायलट मोड रे कार्यकारी कराजिबो। जून मासरे होइथिबा बैठक रे एपरि निष्पत्ति को अनुमोदन देछि सीबीएसई। जून मासरे सीबीएसई बैठक रे नवम श्रेणी परीक्षा रे इंटीग्रेटिंग ओपन बुक असेसमेंट ने आलोचना होइथिला, जेउथिरे पिलामाने भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्यपुस्तक देखि परीक्षा देबे। जातीय गणमाध्यम सूचना अनुसार यह सीबीएसई गवर्निंग बॉडी अनुमोदन देइछि। जातीय शिक्षानीति 2020 आधार प्रस्तुत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को गुरुत्व दे एपरि पदक्षेप निया जाइछि। पिला परीक्षा देबा समय रे पाठ्यपुस्तक, क्लास नोट और लाइब्रेरी मटेरियल को व्यवहार करने सुजोग प्रदान कर। परवर्ती खबर, पुणी आत्माहुति देहरे पेट्रोल ढाली निजको जाली देले अष्टम श्रेणी छात्री। एने बरगड़ गाई सिलाट थाना फेरिंगमाल गाँव में घटना को नहीं चांचल्य खेली जाइछि। सकाळु एक पड़िया मध्य को जाई नाबालिका जनक देहरे पेट्रोल ढाली निया लगाई देइथिले। पर स्थानीय लोके नाबालिका को उद्धार करी डाक्तरखाना भर्ती करथिबा सूचना मिली। तेबे नाबालिका जनक कौन पर आत्माहुति उद्यम करथिले ताहा जଣା पड़ी नहीं। नाबालिका अष्टम श्रेणी पढ़ुथिला बेली तांको मामू घर गाँ खेल पड़िया यह घटना घटिथिबा सूचना मिली। सेपटे बालेश्वर एफएम कॉलेज रे छात्री आत्माहुति पर ओडिशा रे एभली घटना द्रुत बेग रे बढ़ी चली। एजावत राज्य में 4 जन पेट्रोल और किरोसिन ढाली प्राण हारिथिला बेली वर्तमान यह पंचम घटना जेउथिरे नाबालिका आत्माहुति उद्यम करिसंती। परवर्ती खबर, पुणी थे प्रेमी जुगल को कंगार कोर्ट निर्यातना। हल लंगल पकई गाँव में बुलाइले लोके। कोरापुट जिला बंधुगाँ ब्लॉक रु आसी एमती एक अभावन घटना। दुई युवक युवती संपर्क में भाई भौणी सेमाने बाहा हेबारु संपर्क ना निर्यातना दि जाइछि। प्रेम संपर्क पर उभय परस्पर को विवाह करथिले। तेबे यह परंपरा विरोधी होइथिबारु प्रेमी जुगल को एमती कड़ा शास्ति दि जाइछि। सेपटे गत मासरे रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर एभली एक खबर आसीथिला। 2 जन संपर्क में दादा झीरी होइथिला बेली तांको मध्यरे थिबा प्रेम संपर्क पदाकू आसीथिला, जहाकू नहीं दादा और झीरी कांधरे जुआली पकई हल बुलाइथिले गाँ लोके। परवर्ती खबर, शक्तिशाली भूमिकंप थरिला पश्चिम तुर्की बालिकेसीर प्रदेश। रिक्टर स्केल भूमिकंपर तीव्रता 6.1 रेकर्ड। भूमिकंप झटकार बड़ बड़ बिल्डिंग भांगी जाइथिबा सूचना मिली। जड़े 81 वर्षीय वृद्धांकर मृत्यु होइछि। तेबे क्षयक्षति ने स्पष्ट सूचना मिल पारि नहीं। उद्धारकारी टीम एवं सेना रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ करिसंती। भूमिकंप पर तुर्कीर राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगान और गृहमंत्री अली येर लिकेया विपर्ययु रक्षा करने भगवान निकट प्रार्थना करिसंती। परवर्ती खबर, प्रतिशोध नेब भारत। अमेरिका उपरे लगाइब 50% जवाबी शुल्क। सेपटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे लगाइथिबा शुल्कर पालटा जवाब देव भारत। अमेरिका आमदानी होइथिबा सामग्री उपरे भारत समानुपातिक भाव में टारिफ लगाइब। ए संक्रांत में भारत सरकार अर्थनैतिज्ञ मानक सहित विचार विमर्श आरंभ करिसंतु। खूब शीघ्र ए संक्रांत निष्पत्ति होई पारे बोली कुहा जाउछि। टारिफ संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति न होबा पर्यंत
ଭାରତ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଆଭାସ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଇଙ୍ଗ କ୍ରୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ମାସରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଉପରେ ଭାରତ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବା ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସି କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ହକ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ସେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ନୂଆ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବଦଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସେୟାର ବା ଅଂଶୀଦାର ରହିପାରିବେ। ଖାଲି ଏତିକୁ ନୁହେଁ, ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଜମି ବଦଳରେ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଜାଗାରେ ସେହି ପରିମାଣର ଅଂଶୀଦାର ରହିବେ। ଲୋକ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ସରକାର କାହା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘର ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଏହି ରାଶିରୁ ଅନେକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟରେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓର ନୂଆ ନିୟମ ବଢ଼ିପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ। ସେପଟେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ୟୁଏଏନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭେସନ କେବଳ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ୟୁଏଏନ୍ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନମ୍ବର। ଏହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନବୋର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ପେରୋଲ୍ ସାଇକେଲ ଏବଂ ସମୟସୀମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେପଟେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ପରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। 60 ଦଶକର ଆୟକର ବିଲ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଏଥିରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ପରେ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ବିଲ୍ରେ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ବିଲ୍ ଆଗତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମାରିଛି ଲୋକସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ଦଳକୁ କରିବ ସଶକ୍ତ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 2029ରେ ଯେପରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଶକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଯେବେଠାରୁ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସେବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। କାରଣ ସେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନ ରହିଲେ
କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଆଇସିସି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଟିକେଟ କାଟିବାରେ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ବୁକ୍ ହେବ 1 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେନ ଟିକଟ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ ରେଳବାଇର ଟିକେଟ ବୁକିଂ କ୍ଷମତାକୁ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 25,000 ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରୁଛି। ସେପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫର ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛି। ଏଥିରେ ହାର୍ଡୱେର, ସଫ୍ଟୱେର, ନେଟୱାର୍କ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଦଳାଯିବ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯିବ। ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ କେବଳ ବୁକିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସୁଗମ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରେଳବାଇ ଦାବି କରିଛି। ଏଥିସହିତ ରେଳବାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ରେଲ ୱାନ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁସଲିମ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, କହିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଥିଲା ତିଆରି। ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫତେପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ମୁସଲିମ ସମାଧିସ୍ଥଳ ବାହାରେ ଥିବା ସମାଧିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏହି ସମାଧିସ୍ଥଳ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦାବି ଉଠିବା ପରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଶସ୍ତ୍ର କନେଷ୍ଟାବୁଲାରୀ ବଳ ମୁତୟନ କରିଛି ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ ବଢୁଛି ଭାରତ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେପଟେ ଭାରତକୁ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁ ନେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାହା ଅନେକ କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଉଦ୍ୟମ ଆଦି ରହିଛି। 2014ରେ ଭାରତରେ ମେଟ୍ରୋ କେବଳ 5ଟି ସହରରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 24ଟି ସହରରେ 100 କିମିରୁ ଅଧିକ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଉ 4 ସହର ହେବ ଡିଜିଟାଲ ହବ୍। ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଡିଜିଟାଲ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିଟାଲ ହବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଟାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଟାଇକନ 2025ର ସମାପନ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ କାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଚିଫ୍ ଡିଜାଇନ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଓ ଏଆଇ ଗବେଷଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ନବସୃଜନ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରି ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀର ସହଯୋଗ ହେବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କର ଓ ଆମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଭଳି ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମିତ ରାଜଧାନୀରେ ପରିଣତ କରିବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଖାତାରେ 50,000 ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲେ କଟିବ ଫାଇନ୍। ସେପଟେ ମେଟ୍ରୋ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 50,000 ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏହାଠାରୁ ବାଲାନ୍ସ କମିଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଠାରୁ ଖୋଲିଥିବା ନୂଆ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ନିୟମ ସହର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 50,000 ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲାଗି 25,000 ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଲାଗି ଏହା 10,000 ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 3 ବର୍ଗର ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଯଥାକ୍ରମେ 10,000, 5,000 ଏବଂ 2,500 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସର ସ୍ତର ଆଇସିଆଇସିଆଇରେ ସର୍ବାଧିକ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଜଟିଳତା, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଯେତେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା କଥା ସେତିକି ହୋଇପାରିନି। ସେପଟେ ଭାଗ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର କଠୋର ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
सेपटे रायगड़ा जिला समवाय रेजिस्ट्रार कार्यालय पक्षर जिलार ल्याम्स निर्देशक मानक जारी कर चिठी गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष खरीफ धान बिक्री पर चाषी पंजीकरण संख्या कम रही स्पष्ट भाव में दर्शा जाइछि। तेबे गत वर्ष रायगड़ा कोलनरा कल्याण सिंहपुर 3टी ल्याम्स 4388 चाषी पंजीकरण करते। चलित वर्ष गत 6 तारिख सुधा मात्र 1007 चाषी पंजीकरण करिसेंती। तेबे एते कम चाषी काहींके पंजीकरण करिसेंती से नहीं जवाब मागिसेंती एवं निर्धारित समय मध्य चाषी पंजीकरण शेष पर पदक्षेप नेबाकू ल्याम्स निर्देशक निर्देश देइछंती। अन्यपटे शुणी नियंतु कौन कहउछंती रायगड़ार चाषी। केवल रायगड़ा नुहे सारा राज्य में स्थिति समान। पंजीकरण में जटिल नियम जो चाषी और भाग चाषी समस्या पड़ती। गोटे जमीर पट्टार एकाधिक ना रही पंजीकरण पर समस्या उपजुछि, जहां नहीं बरगड़ पद्मपुर अंचल चाषी और भाग चाषी आंदोलन चेतावनी देइछंती। परवर्ती खबर, ट्यूशन फेरुथिला बेले छात्री को दुष्कर्म। ट्यूशन फेरुथिबा रास्तार नाबालिका छात्री को दुष्कर्म होईछि। छात्री को गुरुतर अवस्था उद्धार कर जाइछि। अन्यपटे अभियुक्त युवक को निस्तुक माड मारी पैंट सार्ट और बाइक जारी देइछंती उत्त्यक्त लोके। एपरि एक घटना घटी बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना अंचल। अभियोग अनुसार गतकाली अपराह्न 5टा बेले सिमुलिया थाना अंचल जड़े नवम श्रेणी छात्री ट्यूशन सारी साइकेल जोगे घर को फेरुथिले। एही समय मोटरसाइकेल पिछा करुथिबा अनंता ग्रामर प्रशांत सामल केनाल बंध निकट छात्री को अटकाई आउ छात्री साइकेल और बही बैग केनाल को फिंगी देई एक गछ मूल को टेकी नहीं दुष्कर्म करिथिला। चित्कार शुणी रास्तार जाउथिबा किछि बाटी ओ स्थानीय ग्रामवासी छात्री को गुरुतर अवस्था उद्धार करथिले। सेहीपरि उत्त्यक्त लोक मैंने संपृक्त युवक को बांधी निस्तुक माड मारी। एमतीक अभियुक्त को एक गामुछा पिंधाई पैंट सार्ट सहित बाइक को जारी देइथिले। पर खबर पाई सिमुलिया थाना अधिकारी श्रवण कुमार महाराणा सदल बल घटनास्थल में पहुंची तदंत करिसेंती। परवर्ती खबर, राहुल गांधी को झटका। कारण हरियाणार मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा विरोधी नेता तथा सांसद राहुल गांधी को लिखिले रिमाइंडर लेटर। यही चिठी 7 अगस्त आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस रे तांको पक्षर भोटर तालिकार अनियमितता अभियोग को नहीं दिया जाइछि। 9 अगस्त रे पठाई जाइथिबा पूर्व चिठी को उल्लेख कर एथिरे कहा जाइछि राहुल गांधी संबंधी भोटर विवरणी देबाक आवेदन अछि। एथि सहित निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 नियम 23 ख अनुसार दस्तखत सत्यपाठ दाखल करा उचित। सेहीपरि अन्यपटे मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल गांधी को कहते जे से 10 दिन मध्य दस्तखत होइतिबा सत्यपाठ दाखल करंतु, जहाँकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचन रेजिस्ट्रीकरण नियम 1960 अनुसार आवश्यक कार्यानुष्ठान आरंभ कर जाय परिबो। सेहीपरि कर्णाटकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य आज राहुल गांधी को नोटिस जारी करिसंती। एथिरे तांको एही कागजपत्र शेयर करबाकू कहा जायछि, जार आधार से अभियोग करथिले जे जणे महिला 2 थर भोट देइछंती। लोकसभा विरोधी नेता को नोटिस जारी कर तुरंत पर निर्वाचन कमिशन पुणी थर अपील करी कहिसंती जे से कर्णाटक हरियाणा और महाराष्ट्र में भोट चोरी ने निजर अभियोग को सब्यस्त करबा पई घोषणा पत्र उपरे दस्तखत करंतु बा पर निर्वाचन कमिशन पुणी थरे अपील करी कहिसंती जे से कर्णाटक हरियाणा और महाराष्ट्र में भोट चोरी ने निजर अभियोग को सब्यस्त करबा पई घोषणा पत्र उपरे दस्तखत करंतु बा पुणी अबांतर अभियोग पई देश ठारू क्षमा मागंतु। परवर्ती खबर, सुप्रीम कोर्ट रे बिहार एससी सत्यपाठ। बिना नोटिस रे कौन से भोटर नाम हटेबनी। सेपटे बिहार भोटर तालिकार स्वतंत्र संशोधन संपर्क में निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट रे एक नुआ सत्यपाठ दाखल करिसेंती। एथिरे कमिशन कहिसेंती बिना आगुआ नोटिस एवं शुणाणी सुजोग बिना कौन से भोटर नाम तालिकार कटाजिब नहीं। संशोधन को चैलेंज करथिबा आवेदनकारी माने अदालत को विभ्रांत करने को लगातार चेष्टा करुछंती बोली आयोग अभियोग करिसेंती। आउ सेमानकर एभली षड़यंत्रपूर्ण प्रयास को रोकिबा पई कड़ा पदक्षेप नेबाको सर्वोच्च अदालत को कमिशन अनुरोध करिसेंती। अन्य पक्षरे भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय नीति को कड़ाकड़ी भाव में पालन करा बोली मध्य निर्वाचन कमिशन प्रतिश्रुति देइछंती। परवर्ती खबर, आज अरब सागर आरंभ भारत और पाकिस्तान समर अभ्यास। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रथम थर लगी मुहांमुही हेबे भारत और पाकिस्तान नौसेना। उत्तर अरब सागर में भारत करिबो फायरिंग समर अभ्यास। आज दिन 11:30 अपराह्न 1:30 मध्य अभ्यास करेंगे भारतीय नौसेनार नाविक। एथिलागि कटकणा जारी करिछि भारतीय नौसेना। कौनसी देशर जहाज किंबा वाणिज्यिक जहाज समर अभ्यास हेबाकु थिबा जलपथ दे न जिबाकू निर्देश जारी कर जाइछि। सेपटे पाकिस्तान नौसेना मध्य समान नौसेना समर अभ्यास लगी निर्देश जारी करिछि। आज भोर 4टारू आसंता काली अपराह्न 3टा पर्यंत अभ्यास करने को निर्देश जारी करिछि पाकिस्तान नौसेना। गोटे दिन गोटे समय दुई देशर नौसेना समर अभ्यास करुथिबारु
सारा विश्वर नजर यह मिलिटारी ड्रिल उपरे रही। दुई देश मध्य गुली चालना दूरता मात्र 60 नॉटिकल माइल रही। एभली स्थिति में समग्र विश्वर नजर भारत और पाकिस्तान सामुद्रिक सीमा उपरे रही। केउ युद्ध जहाज को गुली चालना व्यवहार से नहीं भारत कौन सूचना देना। सेहीपरि पाकिस्तान मध्य केउ जहाज व्यवहार करिबो से नहीं कौन सूचना देना। परवर्ती खबर, इजराएल 20 मोसाद एजेंट को धरिला ईरान, मिलिबो मृत्युदंड। सेपटे इजराएल आक्रमण परठारु ईरान सुरक्षा एजेन्सी गुड़िक देश में मोसाद एजेंट मानक धरिबा पई एक अभियान चलाइछंती। जून मासरू डजन रु अधिक एजेंट को गिरफ कर केते जन को मृत्युदंड मध्य दिया जाइछि। ईरान न्यायपालिका अनुसार किछि मास मध्य मोसाद 20 जन संदिग्ध गुप्तचर को गिरफ कर सेमानक प्रति कौन प्रकार अनुकंपा देखा नहीं एवं सेमानक एक कठोर दंड दिज्व। सेपटे सरकारी गणमाध्यम रिपोर्ट जनापड़ी जे ईरान बुधवार दिन रूज बेहवादी नामक जड़े परमाणु वैज्ञानिक मृत्युदंड देछि। से इजराएल पर गुइंदागिरी करुथिले। जून मासरे ईरान होइथिबा इजराएली विमान आक्रमण रे मृत्युवरण करथिबा आउ जने परमाणु वैज्ञानिक विषय सूचना प्रदान करथिले। सेपटे समस्त संदिग्ध को दंड दिया जाउ नहीं। अभियोग भूल प्रमाणित हेले ईरान कोर्ट सेमानक मुक्त करुछंती।